हेलो फ्रेंड्स, तो आज मु आउ थे आसी किसी गोटे नुआ आइटम सहित तो आज बाबा रोसई करेंगे से सब इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर देइछंती गैस भी से ऑन कले आ डिटेल रेसिपी आउ कौन कौन इंग्रेडिएंट्स से यूज कर सब जाक से ही एक्सप्लेन करें। चलो शिखा आइटम ना कौन बाबा? चिंगुड़ी पोई पत्र कखारु फूल। हाँ, चिंगुड़ी पोई पत्र कखारु फूल तरकारी। तो हाँ, तेल एवं पड़ो सोरिष तेल। हाँ, तेल गरम हो सारा तबे शुणा जाऊ ना भूषण पत्र। हाँ, कंचा लंका पर भूषण पत्र देगा बर्तमान कटा पियाज पड़े। कटा पियाज पियाज टिके कलर चेंज है बटा पियाज पकईले बटा पियाज पकईले झोलटा आसो से मोटा आपको भी कष्टा हम ना बाबा? पूरा नाली हुआ पर्यंत हाँ, अदा रसुण पेस्ट पड़ला भल कर कषा हवा पर स्वाद अनुसार लुण देदेले आ तले मसलाटा लगे। हाँ, एटा गोटे आज किचन टिप्स। स्वाद अनुसार लुणटा देदेले आपण तले लगे मसलाटा लगे नहले नॉर्मली अदाटा चिपचिपा होगी तले लगी जाए। मसलाटा नाली होगी भाजी आसला पूरा बास्नाटा भी भल आसलानी। बर्तमान टमाटो कटा होता टमाटो भी पड़े। ये आम देसी टमाटो यूज होती बहुत खटा रहा। बर्तमान आवश्यकता अनुसार हल्दी गुंड हल्दी रोटी जरूरत अनुसार लंका गुंड आवश्यकता अनुसार लंका गुंड काश्मीरी चिल्ली को कलरटा सुंदर आसवाई नाली आसवाई काश्मीरी चिल्ली पाउडर तीन टा पकईला भल को मिक्स कर बर्तमान कलरटा भल आसला बास्नाटा भी ठीक आसुचे। आगुरी भजा होगा चिंगुड़ी हलदी लंका अल्प लंका गुंड हलदी लुण देकर भजा होता चिंगुड़ी को पक्का हम। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ପୋଇ ପତ୍ର ଏବେ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଲାଣି ସେଥିରେ ପୋଇ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। କଟା ହେଇଥିବା ପୋଇ ପତ୍ର ପୋଇ ଡଙ୍କକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡଙ୍କକୁ ଆଡ୍ କରିବ। ପୋଇ ଶାଗଟା ଆଖି ପାଇଁ ବି ଭଲ ନାଇଁ କି ବାବା? ଭିଟାମିନ୍ ଡି। मिसेदेवा मिसेदे 2 मिनट घोड़े
ଟିକେ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, 2 ତ ମିନିଟ ସମୟ ହେଇଗଲା। ହଁ। ଦେଖିବା କଣ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ପାଣି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଆମେ ଏଇ ଗ୍ଲାସର ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବା। ଗରମ ମସଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଳେଇଚ 2ଟା, ଲବଙ୍ଗ 2ଟା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ମିନିଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମତେ ପୋଇର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ବୁଝିଲା ବୋଇତି କଖାରୁ ଫୁଲ କଖାରୁ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ। ହଁ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ତାପରେ କୋଟା ହେଇଥିବା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦିଆ ହେଲା ଉପରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଇପତ୍ର କଖାରୁ ଫୁଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଅଥଚ ପୋଇପତ୍ର, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବି ଦିଆ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ସେଇଟା ବି ଆଡ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମସଲା ପାଉଡର ଗରମ ମସଲା ଯଦି ଦେବେ ସେଇଟା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଖାରୁ ଫୁଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ମତେ ନାଟା ଘୋଷିବାକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଲାଗୁଛି। ପୋଇପତ୍ର, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ପୋଇପତ୍ର, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ହଁ, ମତେ ବି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଆକୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା। ପୋଇପତ୍ର, କଖାରୁ ଫୁଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ବାସ୍, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ହଁ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବି। ମୋ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବନିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାଗ, ଲୁଣ, ମସଲା ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। एक्चुअली एक्सपीरियंस एगुड़ाक जिनस बहुत मैटर करे। एंड मो बाबा एज देखी जापे दैट एक्चुअली बहुत एक्सपीरियंस अच्छी एज सहित बहुत सारा जिनस भी अच्छी। और भी चिंगुड़ी एक्सीलेंट एक्चुअली भल लगुच। जो मैंने पोई पत्र खाऊ नथिबे आपण से भी डिश टा बन दे पारे। यम एक्चुअली यम तुम भी ट्राई करो। एकदम बढ़िया नाइस। आपण घरे करंतु, थोड़े टेस्ट करंतु, हमू कमेंट रे लिखि दियो। हां, जे केमती बनिची, केमती कले, काहा पई कले, आहो कॉम्प्लीमेंट रे आपण को कोन कोन सुनिबा को मिलला। सेति के पर्यंत टाटा बाय बाय।